Domestic helper nga nag-viral sa social media tungod sa anxiety nga taga Oroqueta, luwas nga nakauli sa iyang pamilya. Ani nga ang kompletong detalye. Human sa usa ka bulan kapin, gikan nag-viral sa social media ang usa ka domestic helper sa Jeddah, Saudi Arabia nga si Joylyn Paculba nga taga Villaflor, Oroqueta City, luwas ug ana sa maayong panghuna-huna nga nakauli balik sa iyang pamilya niadtong August 2, 2023. Dili matukib ang kalipay sa iyang pamilya nga nakauli si Joylyn sa maayo nga disposisyon human sa makaluluoy nga kahimtang nga nakita sa social media. Nagpasalamat usab sila kang Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ug ni Public Employment Services Officer Manager Mark Anthony Artigas sa pagpaningkamot nga makauli si Joylyn nga luwas. Samtang nagpaabot usab si Mayor Acosta sa dakong pagpasalamat ngadto sa mga national agency sama sa Overseas Worker Welfare Administration kon OWA, Department of Labor and Employment kon DOLE, Philippine Overseas Labor Office kon POLO nga nagtabang usab sa mga OFW ilabi na katong gustong makauli sa ilang mga Pinoy-anan. Our national government, the Department of Labor and Employment, of which OWA is part, ug ang POLO, ang ato ang Philippine Overseas Labor Office dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Daghang kayong salamat and special mention of course na wa gyud in lugak sa iyahang pag-monitor tungod sa ato ang instruction kaniya ni Sir Mark Artigas, no, for doing what needs to be done to bring back one of ours in our city, in the person of Ma'am Joylyn Hamero Paculba. Again, welcome home, and we are very happy that you are safe and sound in the embrace of your family. Dinhi nakita kung unsa ka mahinungdanon ang pagsandig sa mga lehitimo nga mga ahensya kung mo abroad. Kinahanglan nga mo bisita gayud sa PESO office para masiguro nga luwas ang imong lakaw o ang pagpangimpliyo sa gawa sa nasud. Susama sa problema ni Joylyn, dali siyang natabangan tungod kay lehitimo ang ahensya nga iyang gisandigan ug nakabaton usab siya sa maayo responsabling amo nga giuli siya sa iyang agency human siya na matikdan nga wala na sa saktong panghunahuna. Sakay sa unang trip sa eroplano gikan sa kauluhan si Joylyn, gitagbo sa sakyanan sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO, uban sa iyang pamilya ug sa mga kawani sa Public Employment Services Office kung PESO Oroqueta, ubos sa mando ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ug ni Artigas, ang PESO Manager aron mapahiluna ug mapasayon ang pag-uli ni Joylyn sa iyang pamilya dito sa Villaflor, Oroqueta City.